अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माई चैनल खाना हो जाए जी। तो आज खाने में हो जाए ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा क्रंची क्रिस्पी किस्म का अंडे का पराठा। तो आज अंडे का पराठा हम बनाएंगे जी दो तरह से। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये नाश्ता बनने वाला है। तो जल्दी जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 1 कप मैंने यहाँ पे फाइन आटा लिया है, आप मैदे से भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी का। घी हम इसलिए डालेंगे कि पराठा जो है इससे बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो घी को आटे में अच्छे से हाथ से ना हम मिक्स करेंगे। आटा जो है वो बिल्कुल भुरभुरा सा हो जाए। जितनी अच्छे से मिक्सिंग होगी ना तो पराठे उतने ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। मज़ेदार से क्रिस्पी अंडा पराठा की रेसिपी के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो पानी डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना तो इसको हम आटे को गूंद लेंगे। बिल्कुल जैसे नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह हम इसको गूंद लेंगे अच्छे से। और गूंदने के बाद ना इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, 5 से 10 मिनट। तो ऊपर हम घी लगा देंगे थोड़ा सा और अब इसको फ्रिज में रख देंगे। तो 10 मिनट मैंने फ्रिज में रखा है और फ्रिज से निकालने के बाद इसको एक मरतबा फिर थोड़ा सा गूंद लेंगे। आटा जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसके एक पहले बड़ा सा एक बॉल बनाएंगे, फिर इसके 2 पीस कर लेंगे। 1 कप आटे में 2 पराठे जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। तो हमने 2 पराठे बनाने हैं। तो पहले हम एक पराठा बनाएंगे अंडे वाला पराठा। तो इसको पेड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पेड़ा बनाएंगे आटे को, इससे इसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छी आएंगी। तो पेड़ा हमने बना लिया है। अब इस पर खुशका लगा कर तो इसको हम बेल लेंगे। पहले एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। हमने रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर ब्रश की मदद से घी लगा देंगे। अच्छे से घी की कोटिंग करेंगे, हाथ से लगाएं या ब्रश से लगा लें, चम्मच से लगा लें। तो घी जो है वो सारी रोटी पे हमने फैला देना है। और हमने लच्छेदार पराठा बनाना है, तो इसके लच्छे बनाने के लिए इस तरह से रोटी को हम तय लगाएंगे और ऊपर ना फिर इसके दोबारा से हम घी लगा देंगे अच्छे से। और फिर इसको तीसरी तय करेंगे और हाथ की मदद से ना अच्छे से प्रेस करके तो फिर ऊपर दोबारा से हमने घी लगा देना है। अब इसकी हम फोल्डिंग करेंगे, इस तरह इसको राउंड में फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए पेड़ा बन चुका है। अब हाथ से ही इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा और इसके बाद इसको फिर हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। इसके लच्छे जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो हमने दोबारा से फिर इसकी रोटी बेल ली है। अब इसके हमने ना इसको 3 कोन का पराठा बनाना है। तो इसकी तय लगाएंगे इस तरीके से। ये 3 कोन की तय हो गई है, हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे। तो अब अंडा तैयार करेंगे। एक पराठे के लिए 1 अंडा लिया है। इसमें थोड़ा सा टमाटर, प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ी सी 1 हरी मिर्च चौकी हुई और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डालेंगे। और साथ में थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। टेस्ट के मुताबिक मिर्च जो है वो आप नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें। तो अंडे को हम अच्छे से फेंट देंगे। अब अंडे को अच्छे से फेंटने के बाद ना इसको हम पराठे में डालेंगे। तो पहले हम पराठे को तवे पे डालेंगे। तो तवे को हमने गर्म कर लिया है अच्छे से। अब पराठे को तवे पे डालकर इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा सिकने देंगे। एक साइड से जब सिक जाएगा ना तो फिर इसकी हमने साइड चेंज करनी है। अभी हमने इसमें अंडा नहीं डालना, दोनों साइड से हल्का हल्का सा इसको सेक के फिर हम इसमें अंडा डालेंगे। तो इस तरह से इसकी साइड चेंज करके ना इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे इसकी फोल्डिंग को और अंदर इसके अंडा इस तरह से डाल देंगे। थोड़ा सा इस साइड से ऊपर को करेंगे ताकि अंडा जो है वो अंदर से अच्छे से ना सेट हो जाए, बाहर ना निकले। घी लगाएंगे ऊपर और साइडों पे भी। तो आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि अंडे तक जो है वो हीट जाए और अंडा सारे पराठे के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार ये पराठा बनेगा। चाय के साथ आप लें तो बहुत ही मज़ेदार आपका नाश्ता जो है वो बनने वाला है। साइड चेंज करेंगे, देखिए कितना मज़ेदार सा प्यारा सा इसके ऊपर कलर आया है और क्रिस्पी हो चुका है। इसी तरह से इसकी हम साइड चेंज करते जाएंगे और दोनों साइड से इसको साइड बदल बदल के ना तो इसको हम पराठे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए जी ये पराठा जो है वो पक चुका है। अब दूसरा पराठा बनाएंगे अंडे वाला। तो उसके लिए भी हम सिंपल सी पहले रोटी बेल लेंगे। बड़ी सारी हमने रोटी बेल लेनी है और इसके ऊपर भी फिर हम घी लगाएंगे सारी के ऊपर। यहाँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो रोटी बेलने के बाद हमने घी लगाया है और छुरी की मदद से इसकी बारीक बारीक इस तरह से स्ट्रिप काट लेंगे। जितनी बारीक करेंगे ना उतने ही इसके लच्छे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, क्रिस्पी और क्रंची पराठा बनेगा।
تو ساری اس طرح سے ہم نے اس کی چھری کے ساتھ لیئرز کاٹ لی ہیں. اب لیئرز کو ہم اکٹھا کریں گے اس طریقے سے اور ساری اسٹرپس کو نا پکڑ کے اس طرح کھینچیں گے. اب ان کو رول کرتے ہوئے نا پیرا تیار کر لیں گے. اس طریقے سے دیکھیں کتنا زبردست سا پیرا تیار ہوا ہے. اب اس کو ہاتھ کی مدد سے نا اس کی لیئر جو ہے وہ سیٹ کریں گے. تو خشک آٹا لگائیں گے ساتھ اور بیلن کے ساتھ اس کو بیل لیں گے. پھر روٹی کو بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا ہے، نہ ہی بہت زیادہ موٹا رکھنا ہے. تو یہ دیکھیں پراٹھا جو ہے وہ تیار ہے. تو اس کو ہم توے پہ ڈالیں گے. تو توے پہ پہلے گھی لگا لیں گے. اب تھوڑا سا ہلکا سا اس کو بھی ہم نے نا ہلکا سا سیکنا دونوں طرف سے. اس کے لیے بھی ہم نے انڈا سیم ویسے ہی تیار کیا ہے. انڈے میں ہرا دھنیا، پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچیں اور نمک مرچ جو ہے وہ ڈال لی ہے. تو اس کو اب سائڈ پہ کر کے نا تو توے پہ تھوڑا سا گھی ڈال کے تو انڈا ڈال دیں گے. انڈے کو تھوڑا سا ڈالنے کے فوراً بعد ہی نا اس کو سیٹ کر کے تو فوراً سے اوپر پراٹھا ڈال دیں گے. یہ دیکھیں ہم نے اوپر پراٹھا ڈال دیا اور چمچ کی مدد سے نا اس کو پریس کریں گے تاکہ انڈا اور پراٹھا جو ہے وہ آپس میں نا اکٹھے ہو جائیں. گھی لگائیں گے سائڈوں پہ بھی، اوپر بھی گھی لگائیں گے خوب اچھے سے تاکہ پراٹھے کی جو لیئرز ہیں نا وہ کھل جائیں اور بڑا ہی کرسپی سا یہ پراٹھا بنے. تو ایک طرف سے انڈا ہو چکا ہے تو سائڈ چینج کریں گے. اب اس کو بھی دونوں طرف سے سائڈیں بدل کے نا تو پراٹھے کو کرسپی ہونے تک ہم پکائیں گے. بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا یہ ناشتہ ہے جی. ضرور پسند آئے گا، ضرور بنائیں آپ کے گھر والوں کو، بچوں کو. آپ یہ انڈا پراٹھا بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی لیئرز چیک کریں کتنی مزے کی کھلی کھلی سی آئی ہیں اور کرسپی بھی ہو چکا ہے. آپ اسی انڈے پراٹھے سے نا انڈا رول پراٹھا بھی بنا سکتے ہیں. اس میں کیچپ لگائیں یا سلاد وغیرہ رکھ کے، تو اس سے بھی یہ انڈا پراٹھا جو ہے نا یہ اور ٹیسٹی بنے گا. تو یہ دیکھیں دو طرح کے ہمارے پراٹھے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں. اس کو آپ رول کریں پراٹھے کو تو ایک سائڈ سے چاہے آپ انڈے والی سائڈ اوپر رکھ کے کھائیں یا پھر پراٹھے کی سائڈ اوپر لے جائیں. دونوں طرف سے نا یہ پراٹھا جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار زبردست لگے گا. کرسپی، سپر کرسپی اور مزیدار ہے اور سافٹ اتنا ہے. یہ دیکھیں اس کو میں رول کر رہی ہوں اور ٹوٹ بالکل بھی نہیں رہا. اس کی لیئرز چیک کریں بہت ہی مزے کی ہیں اور کرنچی بھی ہے. چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی زبردست مزیدار سا ناشتہ ہے جی. اور دوسرا پراٹھا بھی میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں. اس کے اندر بھی انڈے کی جو فیلنگ ہے نا وہ سارے پراٹھے کے اندر تک پھیلی ہوئی ہے. آپ کو ہر بائٹ کے ساتھ انڈے کا فلیور جو ہے نا وہ ملے گا. پورے پراٹھے میں انڈا جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور مزیدار سا ہمارے پراٹھے بن کے تیار ہوئے ہیں جی. ضرور ٹرائی کیجیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی ہے. بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ. خوش رہیے، آباد رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے. اللہ حافظ.